Hello guys. Kung taga-Olonga po ka guys, alam mo to kung saan to. Yan. Yan bili na kayo dito ng mga merienda. Yan guys kung taga-Olonga po ka, alam mo to kung saan to banda. Yan. Sana mag-viral kami. Tulong din namin sa mga nangangailangan. Yan. Ayan say hi naman dyan yan kung taga-Olonga po ka guys, alam mo kung saan to. Yan. Ayan guys yan 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 ayan. Thank you for watching.